बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुदस्सर स्पीक्स और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, सोशल मीडिया पे एक खबर जो है वो गर्दिश करती हुई नजर आई, काफ़ी वायरल हुई। और ये जो है वो एबटाबाद की एक नौजवान लेडी डॉक्टर की खबर थी, जो कि कहा यह जा रहा है कि मुबैना तौर पर ससुरालियों की जानब से इसको कत्ल किया गया और कत्ल करने के बाद इसको खुदकुशी का रंग दिया गया, जिसके बाद इसके जो ससुराल वाले हैं वो वहाँ से फरार हो गए थे। लड़की के वालिद ने इसकी बॉडी रिसीव की और उसको दफनाया, और उसके बाद जो है वो जो है वो अपने आबाई घर आ गए थे। लेकिन दोबारा पुलिस से रब्ता किया गया और ये कहा गया कि उसकी बेटी को जो है वो कत्ल किया गया है और उसने खुदकुशी नहीं की है। ये वाकया कैसे पेश आया, क्या वजूहात थी इसकी, और इसके अंदर ये कहा जा रहा है कि 100 तोले का जो है वो हकमैर इसकी सबसे बड़ी वजह बनी। और इसके साथ साथ 10 करोड़ का जो एक घर है लड़की के नाम, वो ये अभी इब्तदाई तौर पे ये कहा जा रहा है कि इस कत्ल की वजह बनी है। सारे वाक़े को A to Z आपके साथ डिस्कस करेंगे। FIR क्यों नहीं हुई थी, पुलिस ने 20 दिन के बाद जो है वो FIR क्यों दर्ज की, किसके कहने पर दर्ज की, लड़की के वालिद को किस बात पर शक हुआ, और इसकी लड़की के जो है ससुराल वालों के साथ कैसे ताल्लुकात है, ये तमाम तर चीज़ें जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो ये नाज़रीन लड़की, ये वाक़या जो है वो है एबटाबाद का। लड़की का नाम जो है वो मेहरुन्निसा बताया जा रहा है, जो कि एक डेंटिस्ट थी और साथ ही साथ जो है वो FCPC भी कर रही थी। मुबैना तौर पे अभी तक की इतलात के मुताबिक ये खबरें सामने आ रही हैं कि ससुरालियों ने ही इस लड़की को कत्ल किया और उसके बाद इसको खुदकुशी का रंग दिया, जिसके बाद वो मौका से फरार हो गए थे। पुलिस ने इब्तदाई तौर पे इसकी FIR दर्ज नहीं की थी। लड़की के वालिद जो है वो इसकी बॉडी को ले गए थे, दफना दिया गया था। लेकिन उसके बाद दोबारा जो है वो पुलिस से रब्ता किया गया, जिसके बाद अदालती हुक्म के ऊपर जो है ये FIR दर्ज की गई और इसके बाद जो है वो कार्रवाई का आगाज़ किया गया है। ये मुल्ज़मान जो है, जिसमें मेहरुन्निसा का शोहर है बसीर दानिश, उसका जो ससुर है, उसकी सास और उसकी नंद जो है, और उसका शोहर जो है, ये नामजद मुल्ज़मान है। अभी तक पुलिस ने इनको गिरफ्तार भी कर लिया गया है और 2 रोज़ा जो जिस्मानी रिमांड के ऊपर ये अभी पुलिस के पास है, और कल को इनका रिमांड जो है वो ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद इनको दोबारा जो है वो अदालत में पेश किया जाएगा। उसके बारे में आपको आगाह करेंगे। लेकिन आज की इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ जो है वो मेहरुन्निसा के वालिद जो हैं, उनके मौक़िफ़ को आपके सामने रखेंगे कि वो इसको किस लिए कत्ल का रंग दे रहे हैं। यानी कि उनका ये कहना है कि उनकी बेटी को जो है वो खुदकुशी नहीं कर सकती, उसने जो है वो उसको कत्ल किया गया है। तो इसके अंदर ये जो चीज़ें सामने आई हैं अभी तक की FIR के मुताबिक, और ये कहा भी जा रहा है कि लड़की का वालिद और जो लड़की का शोहर है, दोनों ही बड़े ओहदों पर फाइज हैं, और उसके बावजूद भी पुलिस ने इनकी FIR दर्ज नहीं की थी। तकरीबन 20 दिन के बाद आज जो है ये FIR जो है वो दर्ज की गई और उसके ऊपर जो है वो कार्रवाई की गई थी। लेकिन आप ये सोचें कि 20 दिन का जो अरसा है वो इसके ऊपर जो है वो काम क्यों नहीं हुआ, हालांकि इतना बड़े ये दोनों जो कह लें कि लड़की का वालिद और लड़की का जो शोहर है, दोनों ही बड़े ओहदों पर फायज से, उसके बावजूद भी आपकी पुलिस का जो है वो इस केस के अंदर जो है वो आप परफॉर्मेंस दे सकते हैं। FIR में आपको पढ़ के बता देता हूँ जो कि इसके ऊपर दर्ज की गई हैं चीज़ें। मेहरुन्निसा के वालिद का मौक़िफ़ भी आपके सामने रखेंगे, और ये भी है कि वक़ूए का जो दिन इसके ऊपर लिखा हुआ है वो है जी 7 नवंबर 2024 दिन 2:30 बजे के करीब जो है ये वाक़या पेश आया है। और ये जो FIR है ये भी अदालत के हुक्म पर ही काटी गई है। ये SHO साहब कह रहे हैं कि ये अदालती हुक्म के ऊपर जो है ये FIR दी जा रही है, जिसमें जो रिपोर्टिंग का वक्त है वो तकरीबन 12 नवंबर लिखा हुआ है, जबकि FIR जो है वो 23 नवंबर को काटी गई है। वालिद का नाम जी लड़की के अब्दुल रऊफ़ खान साहब है, और इसके अंदर जो दफ़ात लगाई गई है वो भी मैं आपको शेयर कर देता हूँ। 302 है जी कत्ल की इसके अंदर, और इसके अलावा 109 है, 147 और 149 है, यानी कि साजिश के तहत इस लड़की का जो है वो कत्ल किया गया। और जो जाए वक़ूआ लिखा गया है इस सारे वाक़े का, वो जी मेहताब अब्बासी रोड जो है वो एबटाबाद, वहाँ पर ये सारा कुछ जो है वो वक़ूआ पेश आया है। SHO साहब लिख रहे हैं कि अदालत के हुक्म के ऊपर ये रिपोर्ट लिख रहा है। शोहर का नाम जो है वो है जी बसीर दानिश, और इनकी शादी जो है वो तकरीबन 3.5 साल पहले हो गई थी। और ये जो लड़की है ये अयूब टीचिंग अस्पताल में FCPC की जो है वो कोर्स मुकम्मल कर रही थी, वहाँ पर अभी रेगुलर बेसिस के ऊपर ये जा रही थी। इनके जो लड़की के वालिद हैं उनके मौक़िफ़ के मुताबिक 1 साल से इनकी जो बेटी है उनका ससुर के साथ, उसकी बीवी यानी इसके सास के साथ,
اور اس کے ایک بیٹے کے ساتھ جو ہے وہ ایک تنازع ہوا تھا، جس کے بعد اس لڑکی کا جو ہے وہ پورشن الگ کر دیا گیا تھا اور یہ اپنے اخراجات جو ہیں وہ اپنی جاب سے ہی اپنے گھر کے اخراجات چلا رہی تھی۔ 8 ماہ قبل ان کے ہاں ایک بیٹے کی پیدائش بھی ہوئی تھی۔ شوہر کے ساتھ اس لڑکی کے تعلقات یہ کہا یہ جا رہا ہے لڑکی کے والد کی جانب سے کہ شوہر کے ساتھ تعلقات اچھے تھے، اور بعد میں جو سسرال والے ہیں ان کے ساتھ بھی چیزیں جو ہے وہ بہتر ہو گئی تھی اور سارے جو ہے وہ ہنسی خوشی رہ رہے تھے۔ اس کے بعد اس کے جو لڑکی کے والد ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ تقریباً 4 نومبر تک جو مہر النساء ہے وہ اپنے والدین کے گھر رہی، انتہائی خوش تھی، مطمئن تھی، اور کسی بھی طرح سے کوئی بھی اس کے چہرے سے کوئی بھی پریشانی اس طرح سے واضح نہیں دی تھی۔ لیکن ایک چیز جو اس نے ڈسکس کی تھی اپنے والد کے ساتھ علیحدگی میں، وہ اس نے یہ کہا تھا کہ جو بصیر دانش کے بھائی ہیں، یعنی کہ جو اس کے دیور ہیں شایان، وہ پاسبل ہے کہ اس کے بیٹے کو قتل کر دیں، وہ اس کی جان لے سکتے ہیں۔ اور اس کی وجہ بھی انہوں نے یہ بتائی تھی کہ جو شایان کی ہے وہ 5 سال پہلے شادی ہوئی تھی، لیکن ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی، وہ اس بچے سے حسد کرتے ہیں، تو یہ ہو سکتا ہے کہ میرے بیٹے کو آگے جا کے کسی طرح کا یہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ یہ مہر النساء نے تمام باتیں اپنے والد کے ساتھ ڈسکس کی تھی۔ اس کے بعد جی وہ یہ کہتے ہیں کہ 4 نومبر کو ان کی بیٹی جو ہے وہ پشاور سے اسلام آباد گئی اپنے شوہر کے ساتھ، اور وہاں سے وہ لوگ جو ہے وہ ایبٹ آباد چلے گئے تھے۔ 5 سے 7 نومبر تک یہ کہتے ہیں کہ وہ وہیں پر رہے، اس نے ڈیوٹی بھی کی، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اپنے تمام جو کہ معاملات تھے وہ کرتی رہی۔ اسلام آباد میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس لڑکی کا G13 میں ایک 10 مرلے کا گھر ہے، جس کی جو مالیت بتائی جاتی ہے وہ تقریباً 9 سے 10 کروڑ روپے بنتے ہیں۔ اور اس گھر کو جو ہے وہ مہر النساء کے جو شوہر ہیں بصیر، اس کے ایک چچا زاد ہیں، اس نے اس کو رینٹ پہ لیا ہوا ہے، اور تقریباً پچھلے 3 سال سے اس کا جو کرایہ ہے وہ مہر النساء کے جو سسر ہیں ان کو جاتا ہے۔ یہ اس کے بعد کچھ اور بھی ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے جس میں اس کی پوسٹنگ کے حوالے سے اور کچھ اس حوالے سے ڈسکس کی گئی یہ چیزیں، لیکن اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کے جو مہر النساء کے والد ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ 7 نومبر کو ان کے دماغ کی جو ہے وہ کال آتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ مہر النساء نے جو ہے وہ خودکشی کر لی ہے، ہم اسے ہسپتال لے کے آئے ہیں، اور ابھی اس کی سانسیں جو ہے وہ بحال ہے، وہ زندہ ہے، لیکن اس کی حالت جو ہے وہ خطرے میں ہے۔ یہ اس کے بعد جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کو دوبارہ کال کرتا ہوں۔ جب اس نے دوبارہ کال کی تو اس میں اس نے یہ کہا کہ مہر النساء جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے، مر گئی ہے، اس نے خودکشی کر لیا۔ جس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنی بیوی کو، بیٹے کو ساتھ لے کے جو ہے وہ ایبٹ آباد جاتے ہیں۔ وہاں پر پہنچ کر جب وہ اس کو کال کرتے ہیں تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ وہ کوئی نواں جناح ہاسپٹل جو ہے وہ وہاں پر موجود ہے۔ جس کے بعد اس لڑکی کے جو والد ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اسے کہا کہ اگر یہ خودکشی کا معاملہ ہے تو اس کو جو قریب گھر کے قریب جو ایوب ٹیچنگ اسپتال ہے آپ اس کو وہاں پر لے کے جائیں، اور وہاں پر اس کی جو ہے وہ تمام تر چیزیں جو ہے وہ کروائیں، پوسٹ مارٹم وغیرہ۔ کہتے ہیں ہم اس کو وہیں پر لے کے جا رہے ہیں۔ یہ بھی وہاں پر پہنچتے ہیں، اور وہاں جانے کے بعد یہ جو ڈاکٹر ہیں اس کے ساتھ یہ اس کے لڑکی کے والد صاحب جو ہیں وہ کمرے میں جاتے ہیں، جہاں پر ڈاکٹر جو ہے اس کو یہ کہتا ہے کہ یہ مجھے خودکشی کا معاملہ نظر نہیں آتا، مطلب کہ مشکوک ہے، اور اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کو قتل کیا گیا ہے۔ تو یہ ایک وہ پوائنٹ تھا جس کے بعد لڑکی کے جو والد ہیں انہیں شک ہوا کہ یہ تمام چیزیں جو ہے وہ اس طرح سے یہ خودکشی نہیں ہے، اس کو جو ہے وہ قتل کیا جا رہا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے جب وہ باہر آتے ہیں تو جو بصیر ہے وہ بذات خود بھی ڈاکٹر ہے، اور اس کے جو ایک کہہ لے کہ بہنوئی تھا وہ وہاں پر موجود نہیں ہوتے ہیں، وہ وہاں سے غائب ہو چکے ہوتے ہیں۔ جس کے بعد جو مہر النساء کے والد ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ اس کی باڈی کو لے کے جانا چاہتے ہیں، جس کے اوپر اس کی جو ساس ہے اور نند نے وہاں پہ شور مچایا کہ آپ اس کو نہیں لے کر جا سکتے۔ بہرحال وہ اپنی بیٹی کی باڈی کو جو ہے وہ لے کر آئے، اس کی یہاں پہ پشاور میں تدفین کروائی، اور اس کے بعد دوبارہ جو ہے وہ اس نے یہ پولیس سے رابطہ کیا، تو ایف آئی آر چونکہ نہیں ہو رہی تھی اس لیے انہوں نے جو ہے وہ عدالت سے رجوع کیا، اور عدالت میں کہا یہ جا رہا ہے کہ جو 22A جو کہ قانون سمجھتے ہیں ان کو سمجھ آ جائے گی کہ 22A کے تحت وہ جج جو ہیں وہ اس کے اوپر ایف آئی آر کا آرڈر جاری کرتے ہیں، جس کے بعد جو ہے ایس ایچ او اس واقعے کی جو ہے وہ رپورٹ کرواتے ہیں، جس کے اوپر انہوں نے تمام 4 افراد کو اس کے اندر نامزد کیا، جس میں کیا کہتے ہیں ملزمان کے ایک جو وجہ اس نے بتائی ہے اس پہ یہ تھی کہ ان کے ملزمان کے جو بیانات تھے وہ متضاد تھے۔ اس کے بعد
जो डॉक्टर के रिमार्क्स थे उसके ऊपर और जो कंडीशन थी बॉडी की उसके ऊपर इस मेहरुन्निसा के वालिद को ये शक हुआ, जिसके बाद इन्होंने जो है ये तमाम मुकदमा दर्ज करवाया। बहरहाल जब 22A के तहत जज ने इसकी रिपोर्ट की, यानी कि FIR के मुकदमे की दर्ज की दरख्वास्त दी तो वो हो गई, और उसके बाद जो है इससे पहले ही मुलजमान ने जो कबल अज वक्त गिरफ्तारी होती है वो करवा रखी थी, लेकिन अदालती हुक्म के ऊपर उसको खारिज किया गया और इन तमाम अफराद को जो है वो पुलिस ने अरेस्ट किया। इसके बाद उसको जो है वो अदालत में पेश किया। 2 दिन का जिस्मानी रिमांड मिला, 1 दिन गुजर चुका है, कल जो है वो इनका आखिरी दिन है और उसके बाद इनको दोबारा अदालत में जो है वो पेश किया जाएगा। तो ये इस केस की इब्तदाई रिपोर्ट थी। पोस्टमार्टम के लिए भी इसकी रिपोर्ट आ गई थी और फोरेंसिक के लिए भी नमूने इसके भेज दिए गए हैं, जिससे मजीद चीज़ें जो है वो क्लियर होके सामने आ जाएंगी। ये एक मौक़िफ़ था लड़की के वालिद का। दूसरी तरफ जो है वो मौक़िफ़ आना बाकी है। ज़ाहिर बात है मुलज़मान से जब इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, उनसे पूछा जाएगा, जिस्मानी रिमांड के दरमियान कुछ चीज़ें जो है वो सामने आएंगी, वो भी मौक़िफ़ आपके सामने रखेंगे। इस केस को जो है इसके ऊपर जो है वो लम्हा ये जो भी इंफॉर्मेशन आएगी वो भी आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे, और कोशिश ये करेंगे तमाम हक़ाइक़ इस केस के हवाले से आपके सामने रख सके। ये इंतहाई इब्तदाई जो है वो रिपोर्ट थी और एक साइड का मौक़िफ़ जो है वो आपने जाना इस वीडियो के अंदर। जैसे इस हवाले से कोई और भी लेटेस्ट अपडेट आएगी, कल जब इनको अदालत में पेश किया जाएगा वहाँ पर भी चीज़ें कुछ सामने आएंगी, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।